श्रीमद्भागवत महात्म्यम नेक्स्ट 43 3 श्लोकास् बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्ति भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तथा नारदोवाच कासीतं कायमोचेमा नार्यका पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं सोऽस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमो ते तनया मदो ज्ञानवैराग्यनाम्नो कालयोगेन जर्जरो गङ्गाद्याचरितच्चेम मत्सेवर्तं समागतः तथापि न च मे श्रेयः सेविदाय सुरेरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सा चित्तस्तं तबोधन वार्ता मे विददाप्यास्ति तां श्रुत्वा सोमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धि कर्णाटके गदा क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनदाङ्गदा तत्र होरकलेर्योगाद् पाखण्डे खण्डिताङ्गः दुर्बलाहं चिरं यादा पुत्राभ्यां सह मन्ददां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जादाहां युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपादु साम्प्रतम् इमं तु श्रैदावत्र सुदो मे क्लिश्यदाश्रमाद् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरडत्वं समायादो तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्माद् सुदो वृद्धो इमो कुतः त्रयाणं सहचारित्वाद् वैपरीत्यं कुतस्थितं हडदे जरडा माता तरुणो तनया इति अध शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्रं किं भवेत् नारदोवाच ज्ञानेन आत्मानि पश्यामि सर्वमेधत्तवानहे न विषादस्त्वया कार्ये हरीशं ते करिष्यति सूत उवाच षडमात्रेण तत् ज्ञात्वा वाक्यमूजे मुनीश्वरः नारदोवाच शृणुष्यो अवहिता बाले युगोऽयं दारुणा कलिः तेन लुप्ता सदाचारो योगमार्गतवांसि च जना अहासुरयन्ते षाढ्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्दो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति हि असाधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सा धीरा पण्डितोऽथवा अस्पृश्य अनवलोक्येयं शेषभारी हरितदादरा वर्षवर्षे क्रमाज्जात मङ्गलं न विदृश्यते नाताम् अभिसूदेहि सागं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षिता अनुरागन्देहि जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी न वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिनत्यति यत्र च अत्र मे ग्राहः भावाद् नार्जरामाभिमुञ्चतः किञ्चित् आत्मा सुखे नेगे प्रसुप्तिर्मन्यते अन्ययोः भक्तिरुवाच कथं परिषिता राज्ञा स्थापितो हि अशुचि कलिः प्रवृत्ते तु कलसर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणाभरेण हरिणाभि अधर्मकलम् ईक्षते इमे मे संशयं चिन्ति त्वद्वाजा सुखिदास्म्यहं नारदोवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमदश्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति यथा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्ता स्वपदं गतः तद्दीनात् कलिरायदः सर्वसाधनबाधकः
दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्शरणं गदः नामया मारिणियो यं सारङ्ग इव सारभुग् यद्बलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलो केशवकीर्तना सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द यद्बलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद्बलं लभ्यते सम्यक् कलो केशवकीर्तिनाद् एकाकारं कलिदुष्टा सारवसारनीरसं विष्णुराधसाविदवान् कलिजानां सुगाय च कुकर्म आदनात् सार सर्वदो निर्गदोऽधुना पदार्थ संस्थिता भूमौ विजहीना तुषायत विप्रेर्भागवती वार्ता गेह गेहे जने जने कारिदा कणलोपेन कदसारा सदोगदः अत्युग्रभूरि कर्माणो नास्तिकारौरवज्जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारसदोगदः कामक्रोधमहालोभ तृष्णाव्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपसारसदोगदः मनसच्च अजायत् लोभा दम्भात् पाखण्डसंशयाद् शास्त्रा अनभ्यसनात् चैव दानयोगबलं गदं पण्डितासु कळत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादेन दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवदा कुत्र सम्प्रदाय पुरासरा एवं प्रलयदां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अधस्तु पुण्डरीकाक्षः सगते निगडस्थितः सुदोवाच इति तद्वदनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गदा भक्तिरुचे वजो भूय श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुदर्शेत्वं हि धन्यासि मद्भागेन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्ये कायादवस्थे वदनरजनमेघं केवला चाकरलल्या ध्रुवपदममीयदो यत्कृपदो ध्रुवायां सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नदास्मि जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थे वदनरजनमेघं केवलं चाकरल्या ध्रुवपदममीयादो यत्कृपादो ध्रुवायां सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नदास्मि श्रीहरे नमः। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरकाण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।